शिव जहाँक ना शुणिबा मात्रे सब दुख क्लेश दूर हो जाए। आज ए भिडियोटी से देवाधिदेवଙ୍କୁ उत्सर्गीकृत। आज मु आपण को एमिति एक मंदिरर दर्शन कराइबी जहाँकि बहुत प्रत्यक्ष, जहाँकु तैयारी करथिले 1200 बढ़ईक भितरु किछि कारीगर। ए हेउछंती सेई 1200 बढ़ई जिए कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले। एठी पूजा पाउछंती स्वयं देवदेव महादेव। हरिराजपुरर बाबा सोमनाथଙ୍କ नारे प्रभु भोलानाथ त्रयोदश शताब्दीरु पूजा पाई आसुछंती। बाबा समस्तଙ୍କ मनस्कामना पूर्ण करंती। एठी बाबांकर पादुक पानी फोटका भली फुटुथाए, किंतु एहा पछरे किछि चमत्कारिता रहिछि। बाबांकर बिना आदेश रे एठु पादुक केही भी काढ़ी परिबे नाही। बाबा पाताल फुटा होइथिबारु तांकु आपण देखि परिबेनी, किंतु बाबांक निश्वास एई पादुक पानी रे बाहरे, जहाकु जे केही भी प्रथम थर देखे से आश्चर्य होई जाए। तबे चलंतु जानिबा एही सोमनाथ मंदिरर इतिहास आउ बाबांक महिमा विषय रे। वंदे पन्नंगाभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यसुसंगवर्धिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तं ननाथं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं नमः शिवाय त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनाथं मृत्युमुखीयमामृतात् नमः शिवाय महाप्रभु। हर हर महादेव। तो नमः शिवाय ब्रह्मरुद्राय महाशंभु सोमनाथ देवाय नमः नमः। आमर ये जो प्रभु आविर्भाव होती 1400 वर्षर मंदिर ये हेले। आमर जो लांगुला नरसिंहदेव राजा थे पूरी कोणार्क टाइम सूर्य मंदिर तैयारी करिए बोले प्रभु गोटे आदेश आसला। से राजा को स्वप्न है, राजा कहले ठीक अच्छे चल सब देश सब जिला मानू समस्त डाकिलु महाराणा मान मिस्त्री मान डाकिक सूर्य मंदिर तैयारी हम। सूर्य मंदिर तैयारी कर सारापर मुंडे मार किए राजा घोषणा कले जदि मुंडे न मारी पार 1200 बढ़ी मुंड कटा ये प्रभु गोटे भक्त आसिकी खोर्धा पाइक गोटे गाँ था से आसिले से मिस्त्री आसिकी 10-12 जन 15 जन खंडे बस चूड़ा खाई। चूड़ा खाଇବା ସମୟରେ से देखिले गोटे लिंग बाहर कादुଅ चारिपट जाक होती आ किसी ना शक्ति भक्ति किसी ना गोटे कला दर्शी गाई आसिक मन मन क्षीर दूसरी देखा भर देखिए कमी क्षीरटा बाहर देखला बेलू गौड़ ना कहीं ना क्षीर मन मन बाहर देखला बेलू गायटा भोड़ी पड़े पड़ा लिंग देह गोटा बाजिगला चापुची कौन आदि जाए भी प्रभु देह अच्छी चिन्हटा ये पातल को प्रभु आदि कर गोटा खोज पड़ जाए प्रभु तल को पड़े प्रभु से रही मुझे मारिकी से मिस्त्री मान सब कहले प्रभु लिंग कहले महादेव आ किए नुह प्रभु राजा को जन राजा जो घोषणा कले 1200 बढ़ी मुंड कटा से मुंडे हाथ देकी भागुन प्रभु मुझे बस चूड़ा खाई ये दृश्य देखिक आसी मानसिक कले जदि आम मुंड सब रही राजा को नहीं मंदिर करेंगे पंख कादुअ उद्धार पाइबे खरा वर्षा शीत रक्षा पाइबे। राजा प्रभु कौन कले ना स्वयं गोटे 12 वर्षर पिला को पठेले। 12 वर्षर पिला विष्णु महाराण नुआ नुआ बाहर होते पिला पिले कौन सी जाने कौटे प्रभु माया सब कौन थी कहला विष्णु महाराणा किए हेड मिस्त्री ना से वैष्णवी मुंडे हाथी पचारा पचारिया भितर कहले कहले राजा घोषणा कर 1200 बढ़ी मुंड कटा हम एत दिन भर मुंडी न मार कोणार्क मुंडे मार किए से कहले ठीक अच्छे मत सब दि मुझे ऊपर को कोणार्क मुंडे मारे चारिपट जाक पानी मझे कोणार्क मुंडे तैयारी
ତା ନାଁ କହନ୍ତି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବ ରଙ୍ଗା। ଏଇ କଥାଟା ଢେଗ ଅଛି ଆମର ଆଗରୁ। ସେ ଯଦି କହିଲା ଦେଖିଲ ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ବାଟ ଅଛି, ଚଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ବାଟ ଅଛି, ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବାଟ ଅଛି, ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ତଳକୁ ଆଣିକି ଦେଇଲା। ସେଇଠି ତାକିରି କହିଲା 1200 ବଢ଼େଇକୁ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହେଲେ ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାମ କରିବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ 100 ସେଇଟା କହିକି ଦେଲେ 1200 ବଢ଼େଇକୁ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ହେଲା ଆଉ। ମୁଣ୍ଡି ମରା ସରିଲା ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖିକି ସେ ଖଞ୍ଜା କରି ସେବାରେ ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଯାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, କାହାର ଚାକିରି ହେଉନି, କାହାର ଘର କଳି କତିଆ ଲାଗୁଛି, ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନି, ସବୁ ନେଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଶ୍ୱାସ କରିକି ବସିକିରି ନେଳା ଛିଣ୍ଡିକି ଆସିଲେ। ପାଣି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆମର 82 ମସିହାରେ ବନ୍ୟା ଆସେକି ଏଇଟା ସବୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବରେ ଠାକୁର ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ଯେଉଁ ମନ ଆସିବ ଆମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ଖେଚାଡ଼ି କରିବୁ, ଖେଚାଡ଼ି ଯଦି କରିବୁ ପାଣି କରି ପାଣିରେ ବସେଇକି କରିବୁ। ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆପଣ ବାହାର କରୁଥିବେ, ପାଣି ତ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ନା, ତାପରେ ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଓ ମାନେ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ଦୁଇପରିଆ ଟାଇମରେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ସଫା କଲି। ଏଇ ଦାତା ଦହି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖରାଦିନ ହେଇଛି। ଆମର ସିନିଆ ଭାଇନା ବୋଲି ମୁଁ ପକେଇ ହେବି ସେ ସେଠି ଥିଲେ ରୋଷେଇ। ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ସଫା କରୁ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବାଜ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ଆଜି ପକେଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଛି 2 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଏ ଡାଳି ଦିଆଗଲା। କ୍ଷୀର ଡାଳି ଦେଲା ସେ ହୁଇସିଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁରା ହୁଇସିଲ ଭଳିଆ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବିରାଟ କେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ସାର ଏଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇପରିଆ। ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ହରିରାଜପୁରର ଏହି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।